हांव चांदनी नायक, आर्थीक विकास महामंडळाचे कर्मचारी. तुमकां सगळ्यांक सगळ्या पंचायतींक म्युनिसिपॅलिटी कावन्सील तशेंच तालुकाज नोडल ऑफिसर्स, BDOs, चीफ ऑफिसर्स, विलेज पंचायत सेक्रेटरीज, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, तलाटी आनी सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक EDCच्या वती येवकार. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक गोंय सरकारान खासा स्पेशल ड्रायव्ह घडोवन हाडला. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे सपन आसा की दर एक तरणाटो गोंयच्या विकासाक हातभार लावन स्वताच्या पांयार उबो रावन स्वयंपूर्ण जावचो. तर कार्यावळ सुरवात करतना हांव मागता EDCचे मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री BS पै आंगले सर EDCच्या बद्दल थोडी माहिती दिवची. गुड मॉर्निंग. हांव आनी आज आमची टीम जी आसा हे EDC बद्दल तुमकां सांगतले. EDC जी आसा एक सरकारी संस्था 1975 स्टार्ट जाल्ली आनी 75च्यान सरकारान आमकां दोन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ल्यो, एक इंडस्ट्रियलायझेशन अँड द अदर वन इज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. इंडस्ट्रियलायझेशन जे आसा तें आमी वेगळे भशेन केलें. सो पयलीं आमी इंडस्ट्री जे प्रायवेट प्लेयर्स आसात तांकां आमी लोन दिले. हे लोन जे आसात ते 8 वर्षाच्या पिरियडाचे लोन ते घेवन तांणी रिपे करपाचे. दुसरी मार्गान जे आमी इंडस्ट्रियलायझेशन केलें ते सरकारान तांची निती ज्यो आशिल्ल्यो, सेंट्रल गव्हर्मेंट अँड स्टेट गव्हर्मेंट निती ज्यो आशिल्ल्यो इन फ्रॉम 75 टील 92 आमकां बेसिकली सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे PSUs जे आशिल्ले तांचे बरोबर इंडस्ट्री स्टार्ट करपाक मॅन्डेट दिल्ली आनी त्या प्रमाणे आमी खुबश्यो इंडस्ट्री अश्यो गोंयान बॅकवर्ड एरियान स्टार्ट केल्यो, जश्यो गोवा एंटीबायोटिक्स प्रायवेट लिमिटेड, गोवा ऑटो एसेसरीज लिमिटेड, मागीर भारत इलेक्ट्रॉनिक्सा बरोबर आमी GEL सुरू केली. अशें करून आमी वेगवेगळ्यो ह्यो इंडस्ट्रीज सुरू केल्यो इन द बॅकवर्ड तालुकास. ताज्या शिवाय प्रायवेट सेक्टर जे आशिल्ले टाटाज बरोबर आमी ऑटोमोबाईल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड ही होंडा सुरू केली आणि क्रॉम्प्टन ग्रीव्जा बरोबर बेतोडा सुरू केली. अशें करून खुबश्यो इंडस्ट्री सुरू करता करता थोडे प्लेयर्स जे आशिल्ले तांचे बरोबर प्रायवेट सेक्टरांनी पयशे आमी इन्वेस्ट केले आनी अशें करून ह्यो इंडस्ट्रियलायझेशन गोंया ओवर द लास्ट 50 years आमी हें इंडस्ट्रियलायझेशन प्रोसेस फुडें व्हेलें. ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रंट आमकां सरकारान जे मॅन्डेट दिल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हे आमी दोन भशेन केले. एक म्हणजे आमी पाटो जो आसा पणजेचो तो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट समवेअर इन 80s सुरू केलो आनी तो आमचो 2000 पर्यंत तो कंप्लीट प्रोजेक्ट जालो. आनी ताज्या शिवाय आमी सरकाराची ज्यो संस्था आशिल्ल्यो त्योय सुरू करपाक आमी सरकाराक हातभार घाले आनी हें सगळें करून गोंयचे उदरगत जी जाल्या ओवर द लास्ट 50 years हाजो EDCचो एक म्हत्वाचो एक हे आसा, हात आसा, अलॉंग विथ ऑल द अदर एजन्सीज लायक PWD अँड अदर एंटिटीज. EDCन GSIDC सारखी एक संस्था जी आसा, आमचे ऑफिसर थंय वचून आमी ही सुरू केली. सिवेज कॉर्पोरेशन जे आसा ती स्टार्ट करपाक आमी सरकाराक हेल्प केले आनी अशें करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे जे हे आसात तातूंत आमी हातभार घालो. आनी त्या शिवाय हे सगळी संस्थांक पयशे जाय आशिल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सींग आमी सुरू केलें आनी अशें करून हे सगळे फायनान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जे डेव्हलप जाले ओवर द इयर्स तातूंत आमी एक थोडो प्रमाणान आमचो कॉन्ट्रिब्युशन आसा. हे सगळें करता करता आमकां इंडस्ट्रीक जे पयशे जाय आशिल्ले हे नॉर्मली आमी पयलीं जे पिरियड जो आशिल्लो आमचो 1975 टील 2005 पर्यंत हे आमी IDBI आनी SIDBI बरोबर बिझनेस केलो, म्हणजे तांचे रिफायनान्स आसताले आमकां आनी ती रेट नॉर्मली हाय आसताली आनी ताका लागून आमच्या सगळे इंडस्ट्रीक ती रेट इंट्रस्ट रेट खूब म्हारग पडटाली. सो ते 92
फायनान्शियल लिबरलायझेशन जातकीच इंडस्ट्री मोर कम्पिटिटीव जावपाक लागली आनी इंडस्ट्रीक चिपर फायनान्स प्रोवायड करपाक 2000च्यान आमी 2005तल्यान आमी एक दुसरी एक एक्टिविटी सुरू केली आनी ती म्हणल्यार तांकां इंट्रस्ट रिबेट दिवपाक कॉन्ट्रिब्युशन सुरू केलें. आनी अशें करून इंडस्ट्रीक जी आसा आमी चिपर फायनान्स कशें हाडपाचें हाजेर विचार केलो आनी आमच्या वतीन हे इंडस्ट्री जे घालतात तांकां चिपर फायनान्स दिवन तांकां प्रोत्साहन करपाक चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना जी आशिल्ली ती 2001 आमी आमकां सरकारान जबाबदारी दिली ती चलोवपाक. ताज्या शिवाय आमी व्हडल्यो ज्यो इंडस्ट्री ज्यो घालतात तांकां इंडस्ट्रियलायझेशन फुडें व्हरपाक तांकां चिपर फायनान्स करपाक आमची एक इंट्रस्ट रिबेट स्कीम जी आसा ताजेर आमी भर घालो. आनी अशें करून सगळ्या इंडस्ट्रीक म्हणजे रायट फ्रॉम ल्हान लोन 2 लाखाचे लोन टील अबाउट 15 कोटी लोन आमी दितात. आनी हे लोन दिता आसतना जे इंडस्ट्रीक आसा तांकां द फायनान्स कम्स टू एज लो एज 0.5%. सो ह्या स्किमीची आमी म्हायती आतां फुडें दितली आनी हे करता करता आमी फुडें अशें ठरयलें की आतां हे इंडस्ट्रीक आनी कितें जाय हाजेर आमी कंटिन्युअस विचार करत आसतात. आनी आमकां कळून आयलें एक 4-5 वर्सां पयलीं की आमी हे इंडस्ट्री जे हाका दितात कोवीड जातकीच कोविडान वॉज अ टेस्टिंग टायम फॉर ऑल ऑफ अस. इंडस्ट्री हॅड अ डिफिकल्ट टायम आनी आमचेय लोन जे दिल्ले सम ऑफ देम वेंट बॅड आनी आमकां अशें रियलायज जावन आयलें की आमी इंडस्ट्री जे ल्हान ल्हान जे आमचे अंत्रप्रोनर्स सुरू करतात तांकां आमी एक थोड्या प्रमाणान अंत्रप्रोनरशीप डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग दिवपाक जाय. आनी हे अंत्रप्रोनरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स आमी करपा खातीर आमी सरकारान आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गेल्ल्या वर्साक तांणी गुजरात गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केलें की तांची जी इंडियन एक सगळ्यान पॉप्युलर इन्स्टिट्यूट जी आसा अंत्रप्रोनरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया जी गुजराताक आसतात तांकां रिक्वेस्ट केलें तुमी हांगा एक सेंटर सुरू करात. तांणी ती सेंटर येवन EDCन गेल्ल्या वर्सा हे सुरू केली मार्चान आनी हे मार्चाच्यान आमी हे आतां सगळे प्रोग्राम सुरू केल्यात अंत्रप्रोनरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स. ह्या प्रोग्रामान आमी अशें ठरयलें की जे आमचे कॉलेजींतल्यान भुरगे जे भायर सरतात जांकां सरकार एड्युकेशन दिता आनी स्किलिंग दिता बट हे स्किलिंग जे दिता आमी कॉलेजीन दीस इज लिमिटेड टू द जॉब स्किलिंग. तांकां अंत्रप्रोनर कशें जावपाचें हें आमचें शिक्षण हातून थोड्या प्रमाणाच आसता. सो हे आमी वाडोवपा खातीर आमी अंत्रप्रोनरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स स्ट्रक्चर केले. आमची एक्सपिरियन्स घेवन ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स आमी एक प्रोग्राम सुरू केलो ज्या प्रोग्रामान एवरी यूथ जो भायर सरता ताका हो बिझनस कसो करपाचो ताजेर हो प्रोग्राम आमी स्ट्रक्चर केलो. आनी हो स्ट्रक्चर करून आतां आमी कितें करतात कॉलेजीन किंवा अदर लोकेशन्स एक 1 डे अवेरनेस प्रोग्राम दवरतात. ह्या अवेरनेस प्रोग्रामान अंत्रप्रोनर कसो जावतलो हे आमी प्रोग्राम कशें करतले ताज्या बद्दल सांगतात. दीस इज मोर ऑफ एन अवेरनेस. ताज्या नंतर ते जे इंटरेस्टेड असतात ते आमच्या त्या 3 डे प्रोग्रामाक अटेंड करतात. आनी ह्या 3 डे प्रोग्रामान असो स्ट्रक्चर्ड आसा की पयल्या सेशनान अंत्रप्रोनर कशें जातात ताज्या बद्दल म्हायती दिता. जे लेक्चरर्स येतात हे गुजरातांतल्यान येतात आनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री येतात एज वेल एज गोवा. आनी आमी ह्या प्रोग्रामान पयले कसो अंत्रप्रोनर जाता तो कळटकीच जे पार्टिसिपंट्स असतात त्या पार्टिसिपंट्सांक अंत्रप्रोनर ट्रेट्स असतात म्हणजे तांची क्वॉलिटीज असतात. कोणाक रिस्क टेकिंग आसता, कोणाक इनिशिएटीव कमी आसता, चड आसता. सो हे सगळे ट्रेट्स तांकां दुसऱ्या सेशनान आमी कळून दिता की तो बाबा खंय आसा आनी ताजे कशें इम्प्रूव करपाचें. ताज्या नंतर थर्ड सेशनान तांकां प्रोडक्ट कसो आयडेंटिफाय करपाचो ते ताज्या नंतर मार्केटींग, डिजिटल मार्केटींग, देन फायनान्स, लिगल, गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी कितें आनी हे सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां दितकीच 3 दिसान ह्या भुरग्यांक इतलें कळून येता की आपूण बिझनेस करतलो जाल्यार कसो करतलो आनी एक्झिस्टींग बिझनेसमॅन बसून हे अटेंड करतात आनी दे ऑल्सो फायंड इट व्हेरी इंटरेस्टींग. आनी अशें करून ह्या प्रोग्रामाचो उपयोग जो आसा तो आमच्या सगळ्या युथाक आनी सगळ्या अंत्रप्रोनर्सांक बरे भशेन जातलो असो दिसता म्हाका. आनी हे प्रोग्राम्स आमी आतां जवळ जवळ 14 प्रोग्राम्स केल्यात. जवळ जवळ 700 लोकांक आमी ट्रेन केल्यात 3 डे प्रोग्रामाक. आनी हो प्रोग्राम आतां आमी दुसऱ्या भशेन फुडें वचपाक सोदतात की आमी रादर दॅन वेटिंग फॉर स्टुडंट्स टू कम आउट ऑफ द कॉलेज एंड देन टेक दीस प्रोग्राम्स आमी स्टुडंट्सांक कॉलेज लेवलाचेरच आमी तांकां हे प्रोग्राम्स इनकॉर्पोरेट करपाक सोदतात. सो आमी
आमच्या प्रिन्सिपलांक, कॉलेजीन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन सगळ्यांक संपर्क करून आतां ह्या फुडल्या वर्सा आमचो प्लॅन आसा की 2-2 प्रोफेसर फ्रॉम ईच कॉलेज आमी तांकां ह्या प्रोग्रामान ट्रेन करतले आनी हे ट्रेन करून त्या कॉलेजीन त्या भुरग्यांक तांकां एंटरप्रेन्योरशिप फुडें वचपाची कशी जी हेल्प आसा ती तांकां थंयच प्रोवायड करतले. त्या शिवाय हँड होल्डिंग सर्वीस करता, कित्याक 3 दीस प्रोग्राम किंवा 5 दीस प्रोग्राम करून रोकडो तो एक्सपर्ट जायना. सो तांकां हे एंटरप्रेन्योरशिप तांकां कितें डिफिकल्टी आसा, तांकां कितें रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय, कितें प्रॉब्लम्स आसात, ती हँड होल्डिंग सर्विसीस पण आमी ते ह्या हातूंतल्यान सेंटरांतल्यान करतात. आनी हे सगळें करून मागीर एंटरप्रेन्योराक फायनान्स जर जाय जाल्यार ईडीसी आमी 2%, 1.5% वेगवेगळ्यो स्किमी आसात जे आमी आतां फुडें ह्या स्किमीन आमच्या प्रोग्रामान दाखयतले तुमकां. सो हे सगळे फायनान्सूय दितात. सो विथ गव्हर्मेंट प्रोवायडींग एड्युकेशन, गव्हर्मेंट प्रोवायडींग स्किलिंग, गव्हर्मेंट प्रोवायडींग एंटरप्रेन्योरल एड्युकेशन एज वेल एज चिपर फायनान्स, म्हाका दिसता आमचे जे गोंयचे सगळे भुरगे आनी यूथ जे आसात आनी एंटरप्रेन्योराक ही कंप्लीट इकोसिस्टमाक एक भरपूर उपयोग पडटलो. आणि त्या शिवाय सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक रॅम्प म्हणून स्कीम आसा, तातूंत रेजिंग अँड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स, ज्यो ऑलरेडी इंडस्ट्री ज्यो आसात त्या इंडस्ट्रीक हे फुडें तांकां आनी बरे भशेन चलपा खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक स्कीम केल्या जी आमची डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड अँड कॉमर्स तांच्या वतीन हे आमी तांणी EDII म्हणजे एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया जी आसा तांकां हे मॅन्डेट दिला की तुमी एक 10 प्रोग्राम्स तांणी आयडेंटिफाय केल्यात. रिस्क मॅनेजमेंट, फायनान्शियल मॅनेजमेंट, मार्केटिंग हे असे वेगवेगळे प्रोग्राम्स केल्यात. सो एक्झिस्टिंग एमएसएमई युनिट्स जांकां नॉलेज वाडोवपाक जाय हे सगळे प्रोग्राम फ्री आसात. आनी ह्या प्रोग्रामान एक दिसाचो प्रोग्राम आसा जो एडवर्टायजमेंट करतात आनी सगळ्यांक तो शेअर करतात आनी त्या प्रोग्रामाक रेजिस्टर करून सगळे एमएसएमई एक्झिस्टिंग युनिट्स जे आसात तांणी हाजो बेनिफीट घेवपाचो. त्या शिवाय हे जे आमचे स्कुलान आनी कॉलेजीन जे एंटरप्रेन्योर्स जे आमी ट्रेनिंग प्रोग्राम करतात ताजो नॉर्मल कॉस्ट आमकां जवळ जवळ 7,500 पर पार्टिसिपंट येता. पण हो सगळो कॉस्ट जो आसा तो ईडीसीन एज अ पार्ट ऑफ CSR आमी तो स्पॉन्सर केला आनी तो CSR पार्ट एक्टिविटी म्हणून घेवन हे सगळ्या स्टुडंटांक आमी फ्री केला. स्टुडंटांक जावं त्या कॉलेजीच्या प्रोफेसरांक जावं सगळ्यांक फ्री केला आनी अशें करून हो प्रोग्रामाचो बेनिफीट सगळ्या भुरग्यांनी घेवपाक जाय. आता हे ईडीसीचे आमी इतली 50 वर्साची जी वाटचाल चल्ल्या हे सगळे आमी एक ल्हान एक व्हिडिओ केला आणि या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां वी विल जस्ट शेअर द एक्सपिरियन्स ऑफ द लास्ट 50 years. We've completed 50 years in March. So just let us watch the video. Thank you. गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या गोवन युथाक एंटरप्रेन्योरल एड्युकेशन Goa is often referred as the Pearl of the Orient for its splendid natural beauty and is known for its vibrant culture, breathtaking beaches, and hospitality. Besides tourism, Goa is also fast emerging as the favored destination for the industry, thanks to the progressive policies of the state government. Today, Goa is the land of growth, opportunities, and aspirations. The Economic Development Corporation of Goa, Daman and Diu was incorporated in 1975 by the then Chief Minister of Goa, late Srimati Shashikala Thai Kakodkar. In 1999, it was renamed as EDC Limited with the focus on the economic development of Goa. Economic development of any state
rests on two pillars: industrial development and infrastructure development in the state. EDC has been the main growth engine of Goa that has contributed immensely to both these pillars of economic development. Industrial development. EDC in 1980s set up projects in joint sector participation with public and private sector companies. Accordingly, EDC promoted GEL with Electronics Corporation of India and Bharat Electronics, Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited in association with Hindustan Antibiotics Limited, and many more. EDC has also been associated with the setting up of state government corporations like IT Corporation, GSIDC, Sewerage Corporation, etc. Further, EDC collaborated with the private sector to promote ACGL with Tata Motors, Goa Electricals and Fans Limited with Crompton Greaves, and many more. All the above companies have contributed immensely to the Goan economy and generated thousands of jobs. Finance is the backbone of every industry. EDC provides term loans for setting up and expansion of MSMEs. The rate of interest is subsidized under the Goa state government's Mukhyamantri Modified Interest Rebate Scheme, under which the eligible unit can avail an interest rebate of up to 9% per annum, subject to a maximum rebate of rupees 25 lakhs per annum. Loan schemes of EDC include general term loan, mortgage, construction, and loans for qualified professionals. EDC has also been associated directly with the funding of SmartLink, Astra Group, Alcon Group, Kamath Group, Geno Pharmaceuticals, Lumena Home Products, CMM, and many more. EDC is also the implementing agency for the flagship loan schemes of the Government of Goa to support local Goans, namely the Chief Minister Rozgar Yojana, popularly called CMRY scheme, and the Goa Tribal Employment Generation Program, popularly called GTEGP scheme. Under CMRY scheme, loans for new as well as existing projects up to rupees 25 lakhs are financed at an effective interest rate of 2% per annum. GTEGP scheme provides loans to our tribal Goans at an interest rate of 2% per annum along with 40% subsidy. EDC also provides personal loans to government employees. Infrastructure development. EDC's contribution to the infrastructure development of Goa includes Pato Plaza Complex. In order to decongest the city of Panaji, EDC developed Pato Plaza project at measuring 1,77,000 square meters with well-planned roads, footpaths, open spaces, landscaping, etc. Pato Plaza is presently the central business area of Goa, housing major government entities such as RBI, LIC, SBI, Bank of India, Income Tax Department, Passport Department, Goa IDC, and others. Other major private establishments at Pato Plaza include Vedanta, TLF, Novotel Hotel, Country Inn Hotel, and many more. EDC has also extended loans to the major Government of Goa-owned corporations like GSIDC, SAG, ATC, ITG, GEDC, and others
who are engaged in the development of infrastructure projects in Goa. EDC is proud to be indirectly associated with some of the prestigious infrastructure projects of Goa, like hospitals, bridges, bus stands, markets, sports infrastructure, Ravindra Bhavans, etc., which have continuously changed the Goan landscape. Of late, EDC has been mandated by the state government to impart entrepreneurial education and training to the youth of Goa by partnering with the Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad. The entrepreneurship awareness and development programs under the CSR initiative of EDC are being held for 1, 3, and 14 days. We believe that with the government providing education, skilling, low-cost finance, and now entrepreneurial education to Goans, the entrepreneurial spirit is going to get a boost and there will be further growth in the Goan economy. EDC has come a long way in the last 50 years. In spite of facing various challenges over the past 5 decades and fulfilling all its social obligations, it is proud to be a profit-making and dividend-paying corporation of the Government of Goa. Recognizing EDC's contributions and performance over the past 5 decades, EDC was awarded the COSIDC National Award as the Outstanding SIDC of India in 2022. With a vision of acting as a facilitator to promote entrepreneurship and employment in the state, and to play an active role in the overall development of Goa, EDC Limited has done complete justice to its name, the Economic Development Corporation, where development is the middle name. ईडीसीन 50 वर्सां पुराय केली आणि हाच्याच बद्दल थोडक्यांत ईडीसीची 50 वर्साची वाटचाल ही तुमकां थोडक्यान माहिती दिली आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर ईडीसीच्या श्री BS पै आंगले सरान. देव बरें करूं सर. आणि फुडें सरतना जाणून घेवया ईडीसीनसून तुमी स्किमीचो खंय बेनिफीट घेवंक शकता ते स्किमीच्या बद्दल जाणून घेवया. तर आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन साकार करपाक ईडीसी सादर करतात 2 स्किमी. पयली म्हळ्यार चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना स्कीम CMRY 2023. तशेंच दुसरी स्कीम जी आसा गोवा ट्रायबल्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम GTGP स्कीम. तर जाणून घेवया ह्या स्किमी बद्दल. चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना 2023 ही स्कीम सुरवात केल्ली क्विक लोन दिवपाक जेंका कोणाक धंदो सुरू करूंक जाय, स्वताचो बिझनस सुरू करूंक जाय. ल्हान ल्हान बिझनसांक सुरू करपाक सुद्दां ही स्कीम खूब बेनिफीट करता. फोटोग्राफी म्हण, डेंटल क्लिनीक म्हण, जिम किंवा टॅक्सी कोणाक घेवपा जाय, ब्युटी पार्लर सेट करपा जाय किंवा रेस्टॉरंट सेटअप करपा जाय जाल्यार तुमी चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना स्किमी खातीर अप्लाय करचें. आता ही स्लायड समजपा खातीर आमी एक धाकटेशें उदाहरण घेवया. जर कोणाक सुपरमार्केट सेटअप करपा जाय तर सुपरमार्केट सेटअप करपा खातीर तेका बेसीक लागतलें तें एक वेईंग स्केल, तागडी, तशेंच तेका फ्रीज लागतलो, थोडे फर्निचर्स लागतले, रॅक आनी एक कंप्युटर प्रिंटर लागतलो, कावंटर लागतले. हेका आमी म्हणटा फिक्स्ड असेट्स. हे फिक्स्ड असेट्स तुमकां ह्या स्किमीन कंप्लिटली फायनान्स करता. तशेंच त्याच सुपरमार्केटान जर तुमकां सामान जाय जेका आमी स्टॉक म्हणटा, ताका आमी करंट असेट्स म्हणटा,
ग्रॉसरीज जाय ते फायनान्स करपा जाय जाल्यार तुमकां 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मेळटा. ताका आमी करंट असेट्स म्हणटा. तर हे फिक्स्ड असेट्स आनी करंट असेट्स मेळून तुमचो प्रोजेक्ट कॉस्ट जाता. मुखावयल्या स्लायडीर वतना जाणून घेवया ही स्कीम सुरवात जाल्ली 2001 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. ही स्कीम स्वरोजगार कोण पळय बेरोजगार आसा तांकां रोजगार करपा खातीर ही स्कीम सुरवात केल्ली. तशेंच 2001 ते आतां पर्यंत 8,000 लोकांनी ह्या स्किमीचो लाभ घेतिल्लो आसा. आतां हायलायट्स CMRY 2023 2023 ही स्कीम मातशी चेंज जाली. तर हांगा जेन्ना आमी सुरवात करपाकूच जेन्ना फायनान्स करताली पण 2023 आतां ही स्कीम एक्झिस्टींग बिझनसाकूय दिता, एक्सपान्शनाकूय दिता, डायवर्सिफिकेशनाकूय दिता. आनी दुसरें म्हळ्यार इन्कम सिलींग हेका कांय ना. पयलीं कितें जातालें जर घोव बायलेक सपोज लोन अप्लाय करूंक जाय आनी घोव ऑलरेडी 10 लाख जोडटा जाल्यार बायल एलिजिबल नासली. पण आतां हे इन्कम सिलींग कांय ना. घोवान कितलेंय जोडलें बायल जर हाऊसवायफ आसा तिणें मुद्दामून येवन CMRY स्किमी खातीर तिजो धंदो स्वताचो धंदो सुरवात करपा खातीर ह्या स्किमीक अप्लाय करचें. जाणून घेवया एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. तर ह्या स्किमीन बसपा खातीर तुमची पिराय आसूंक जाय 18 ते 50 वर्सां. रिलॅक्सेबल बाय 5 इयर्स. जर तुमी विडो किंवा तुमी दिव्यांग आसा, OBC, SC ST, बायल मनीस तांकां तरी 5 वर्सां आनी एक्सटेन्शन मेळटा. म्हणजेच पिराय जाता 18 ते 55 वर्सां. 8वी पास आसूंक जाय मिनिमम. तरी 8वी सुद्दां फेल असले जाल्यार आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर क्वॉलिफिकेशन रिलॅक्सेशनूय दिता. तशेंच 15 वर्साची रेजिडंट सर्टिफिकेटूय आसपा जाय. एक्टिविटीज कवर्ड म्हटल्यार सगळे तरेचो बिझनस आमी एक्सेप्ट करता सोडून सोरो आनी टबॅको. ओके CMRY मिन्स ऑफ फायनान्स. मिन्स ऑफ फायनान्स म्हणजे तुमी कितले पयशे घालप आनी आमी तुमकां कितले पर्यंत फायनान्स करूंक शकता. सपोज तो दादलो मनीस जनरल कॅटेगरीन जाल्यार ताणें घालप 10%. जर प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 रुपया म्हणजे 10 रुपया ताणें घालप, 90 रुपया ताका CMRY थ्रू फायनान्स करता. तशेंच जर ती बायल मनीस किंवा OBC किंवा SC ST किंवा दिव्यांग तांकां ओन्ली 5% घालप. 95 रुपीज तांकां EDC दिता. म्हणजे 5 रुपया तांणी घालप 100 रुपयाचो प्रोजेक्ट कॉस्ट जाल्यार 95 रुपीज तांकां EDC CMRY थ्रू फायनान्स करता. तर आतां क्वांटम ऑफ लोन. क्वांटम ऑफ लोन म्हळ्यार हांगा 2 तरेच्या भशेन लोन करतात. सपोज तुमी प्रोफेशनली क्वॉलिफायड लायक CA, आर्किटेक्ट्स, इंजिनियर्स जर तुमी आसा तुमकां प्रोजेक्ट कॉस्ट म्हणजे करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट धरून तुमचे 25 लाख जाता जाल्यार तो दादलो मनीस जनरल कॅटेगरीन जाल्यार ताका 10% घालचे पडले. म्हणजे 2.5 लाख ताका घालचे पडले. 22,50,000 ताका EDCच्या थ्रू CMRY फायनान्स करता. तशेंच जर ती बायल मनीस किंवा ती SC ST OBC जाल्यार तिणें फक्त 5% घालप. 23,75,000 तिका CMRY थ्रू फायनान्स करता. जर तो ग्रॅज्युएट किंवा तो कमी शिकला 12वी किंवा ताच्यान कमी शिकला जाल्यार ताका प्रोजेक्ट कॉस्ट आसतलो 20 लाख पर्यंत. पण जर तो दादलो मनीस आनी जर तो OBC न्ही काय न्ही जनरल कॅटेगरी जाल्यार ताका 10% घालचे पडटा. म्हणजे 20 लाखाचे 2 लाख ताणें घालपाचे, 18 लाख ताका आमचे कडल्यान मेळटा. तशेंच जर ती बायल मनीस किंवा SC ST जाल्यार तिणें फक्त 5% घालप. एक म्हणजेच 20 लाखाचो 1 लाख तिणें घालप, 19 लाख तिका EDCच्या थ्रू CMRY फायनान्स जाता. ओके ही एक इंटरेस्टिंग स्लायड जी माझी फेवरेट. आणि जाणून घेऊया रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. पूण जर तुम्ही EMI म्हयन्याचो टायमली भरता आनी तुमी हे युनिट सारके चलयता जाल्यार तुमकां 6% इंटरेस्ट रिबेट मेळटा. म्हणजेच इंटरेस्ट रेट जो तुमकां चार्ज जाता तो 2%. आनी दुसरें म्हळ्यार हांगा रिपेमेंट जो आसा जो तुमी रिपे करूंक जाय आमी म्हणटा टेन्युअर ताका तो आसता 5 ते 7 वर्सां. कमी लोन जाल्यार 5 वर्सां नाजाल्यार 7 वर्सां. आनी हो EMI जो आसता तो तुमी मंथली दिवप, मंथली फारीक करप आसता. आनी हो मंथली फारीक करीत जाल्यार परतून एक फावट सांगता रेट ऑफ इंटरेस्ट फक्त 2%.
ओके, समजून घेऊया हो प्रोजेक्ट कॉस्ट एक सिंपल एक्झाम्पल. जाणून घेऊया की कोणाक सपोज एक झेरॉक्स मशीन किंवा स्टेशनरी सेटअप करपा जाय. तर तो सपोज सेटअप करता एक रेंटल प्रिमायसिसान. ताका जाय पडले एक मशिनरी, एक झेरॉक्स मशीन. ताचे म्हण 10 लाख, पयलीं 10. मागीर म्हण ताका एक बेजीक फर्निचर जाय, ताचे धरया 1 लाख. इलेक्ट्रिफिकेशन धरया, ताचे 1 लाख. मागीर ताका वर्किंग कॅपिटल थोडी स्टेशनरी जाय पडटली, ते आमी ताका 40% पर्यंत फायनान्स करता, धर 8 लाख. सो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तुमी करीत 10 + 1 + 1 + 8 जाल्यार ते जाता 20 लाख. आतां मार्जीन जर तो दादलो मनीस जाल्यार ताका 10% घालचे पडले. 20 लाखाचे 10% 2 लाख. तशेंच CMRY लोन 90% ताका मेळटा. 90% म्हणजे 2 लाख काडीत 20 लाखाचे जाल्यार 18 लाख ताका EDC कडल्यान मेळटा. रेट ऑफ इंट्रस्ट 2%. आतां जर CMRY लोन 10 लाख, 10 लाख लोन जाल्यार इंट्रस्ट ताका वर्साक जो लागतलो 10 लाखाचेर तो 20,000. तशेंच हो इंट्रस्ट जर तुमी म्हयन्याक कॅल्क्युलेट करत जाल्यार तो 1667 जाता. तशेंच हो जर दिसाक तुमी कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार तुमी फक्त पे करता रेट ऑफ इंट्रस्ट 56 रुपीज पर डे. सो इतले रेट ऑफ सवा इंट्रस्ट मार्केटान म्हाका तरी दिसना 2% लोन तुमकां खंय मेळटलो असो. तर मुद्दामून तुमी EDCन येवचो, स्वताचो बिझनस सुरू करपाक आनी ह्या स्किमीचो लाभ घेवचो. आतां सिक्युरिटी आमी कितें घेता, तुमचो लोन जेन्ना आमी फायनान्स करता, सपोज तुमी शॉप घेता तुमचो बिझनस सेटअप करपाक, जाल्यार ते शॉप मॉर्गेज जाता. तशेंच सपोज ती मशिनरी तुमी मशिनरी घेता जाल्यार ती मशिनरी हायपोथिकेट जाता. पण कोलॅटरल कितें, तशें नो इमुवेबल सिक्युरिटी, तशें आमी लँड बीन अशें कांय मॉर्गेज करना. पूण लोन जर 2 लाख पर्यंत घेता जाल्यार सपोज बायल घेता जाल्यार तिजो घोव आसा तो पर्सनल गॅरंटी जाता, म्हणजे कन्फर्मींग पार्टी. ही दोगूच मेळून अप टू 2 लाख पर्यंत अप्लाय करूंक शकता. जर लोन 2 लाखा वयर वचत पण 6 लाख पर्यंत, ती बायल मनीस लोन अप्लाय करता ती तिजो घोव एज अ पर्सनल गॅरंटी म्हणजेच कन्फर्मींग पार्टी. ताज्यान भायर एक गॅरेंटर लागतलो आमकां, जेका आमी म्हणटा थर्ड पार्टी गॅरेंटर. पण लोन जर 6 लाखा वयर वचत, बायल मनीस जी लोन अप्लाय करता ती तिजो घोव एज अ पर्सनल गॅरंटी आनी थर्ड पार्टी गॅरेंटर आनी एक गॅरेंटर लागतलो, जेची नोटरायज्ड कॉपी ऑफ सेल डीड जाय पडटली. ओके, जाणून घेऊया सेलियंट फीचर्स ऑफ दी स्कीम. ह्या स्किमीचे मेन रुपक जाणून घेऊया. पयलीं म्हळ्यार हो लोन आमी पर्सनल गॅरंटी, म्हणजे हांवें म्हटलें कन्फर्मींग पार्टी, घोव घेता अप्लाय करता जाल्यार बायल कन्फर्मींग पार्टी, म्हणजे हो लोन फक्त एका फॅमिलीक एक मेळटा. तशेंच प्रोजेक्ट विदाउट फिक्स असेट्स आर नॉट एलिजिबल, म्हणजेच फिक्स्ड असेट्स तुमचे फूल कवर अप करता. करंट असेट्स जे तुमकां स्टॉक जाय ते 40%, म्हणजे फक्त करंट असेट्स जाल्यार आमी दिना. करंट असेट्स दिता आमी 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, म्हणजे फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट्स धरून. मागीर वर्किंग कॉस्ट ऑफ लँड कॅनॉट बी कवर्ड. टेक ओवर ऑफ एक्झिस्टिंग बिझनस लोन्स परमिटेड. सो टेक ओवर, सपोज तुमचो लोन तुमी आतां ऑलरेडी डेंटल क्लिनीक जर घातला आनी 3 म्हयनेच जाले, तुमी ऑलरेडी रेट ऑफ इंट्रस्ट जो पे करता तो 10% वयर, ते जाय जाल्यार सुद्दां आमी टेक ओवर करता. तुमी EDCन येवचे आनी आमकां ती सगळे डॉक्युमेंट्स लावन दिवची, ते फॉर्म सबमीट करचे, ते आमी त्या बँके कडल्यान टेक ओवर सुद्दां करता. तशेंच जे फिक्स्ड असेट्स तुमी घेतला तेका सपोज 18 म्हयन्याच्या भितून आसा ते सुद्दां आमी रिइम्बर्स करता. तशेंच एप्लिकंट शूड नॉट बी डिफॉल्टर ऑफ बँक्स ऑर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. तुमी जर खंयूय लोन घेतला तो सारको पे करात, डिफॉल्टर जावं नाकात. सो कित्याक डिफॉल्टर जाले जाल्यार इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लोन एनीवेर, EDC एन एनीवेर एल्स.
प्रोसेसिंग फी आणि ॲप्लिकेशन फॉर्माची फी जाणून घेऊया. तर ॲप्लिकेशन फॉर्म जे तुम्ही CMRY फॉर्म घेता तेजे फक्त ₹100. ते व्हरून ताजेर चॅकलिस्ट जी मेंटेन आसा तें लावन त्या फॉर्माक तुमी दिवचे. तशेंच जेन्ना तुमी सबमीट करता हे फॉर्म तेका प्रोसेसिंग फी आसा. जर तुमी लोन घेता 5 लाखा भितून जाल्यार 500 प्लस GST. लोन जर 5 लाखा वयर म्हणजे तुमी शॉप घेता सपोज 22 लाखाचें किंवा तेन्ना तुमकां पे करचें पडटलें प्रोसेसिंग फी 5000 प्लस GST जे आमी अर्दे पयलीं घेता आनी अर्दे सँक्शन जातकूच घेता. तशेंच सपोज ते SC/ST जाल्यार तांकां 200 प्लस GST ही तांकां प्रोसेसिंग फीज. ओके, डॉक्युमेंट्स जे जाय पडटले. एक्चुअली डॉक्युमेंट्स जे जाय पडटले न्ही इट वेरीज एज पर बिझनस. पण बेजीक आमी जाणून घेवया एक फोटोग्राफ, क्वॉलिफिकेशन सर्टिफिकेट जाय पडटली, तुमची एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया पळोवपाक, रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय पडटली, हावस टॅक्स रिसीट जाय पडटले, आधार कार्ड बॉरोवराचे एप्लिकंटाचे तशेंच गॅरेंटराचे, पॅन कार्ड हे गरजेचे कित्याक CKYC करची पडटा म्हणून बॉरोवर तशेंच गॅरेंटराचे आनी एनी अदर रेलिवंट सर्टिफिकेट. जर लग्न जालां जाल्यार मॅरेज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जाय पडटली जर तुमी OBC ना जाल्यार तुमी SC/ST किंवा तुमी दिव्यांग ऑर विडो जाल्यार ते सर्टिफिकेट जाय पडटली. ओके, हे प्रोजेक्ट डॉक्युमेंट्स जर तुमी युनीट सेटअप जेन्ना करता न्ही तेन्ना तुमकां सर्टन थिंग्स जे जाय पडटले, जे मशिनरीज जाय पडटले, रॉ मटेरियल जाय पडटले तेजे आमकां कोटेशन्स जाय विथ प्रॉपर GSTN नंबर. मागीर दुसरें जाय ते सपोज तुमची सेटअप करता ते शॉप पंचायतीन जाल्यार तुमी त्या पंचायतीन वचून NOC घेवची पडटली. जर ते म्युनिसिपॅलिटी एरियान पडटा जाल्यार एक ट्रेड लायसनाक अप्लाय करचें पडटलें. अप्लाय करतकूच सगळे तुमचे बाकीचे डॉक्युमेंट जे रेडी आसा जाल्यार आमकां ती इवन एक्नॉलेजमेंट हाडून दिल्यार सुद्दां आमी एक्सेप्ट करता. तशेंच एनी अदर NOC फ्रॉम गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट म्हणजेच सपोज रेस्टॉरंट सेटअप करता जाल्यार तांकां एक FDA ची सर्टिफिकेट जाय पडटली, NOC जाय पडटली, तशीच तांकां हेल्थाची एक NOC जाय पडटली. NOC फ्रॉम ओनर ऑफ प्रिमायसीस जर ते रेंटाक घेता तुमी शॉप जाल्यार त्या ओनरान तुमकां एक NOC दिवची पडटा जी फॉर्मॅट ते आमी दिता. मागीर त्या शॉपाची हावस टॅक्स रिसीट तशीच इलेक्ट्रिसिटी बील. हांगा तुमचे कांय प्रश्न आसतले. ते प्रश्न तुमच्या मनान ऑलरेडी आतां उलयला म्हणटकीत खूब अशे हे प्रश्न आसतले की आपल्याक कितलो लोन मेळूंक शकता. आपल्याक कितलो लोन मेळूंक शकता. सपोज हे फक्त पार्टनरशीप फॉर्म आनी कॉर्पोरेट बॉडीज हे लागना ताच्या खातीर आमची दुसरी स्कीम आसा टर्म लोन म्हणून. पण ह्या स्किमी खातीर CMRY तुमकां 90 ते 95% पर्यंत लोन मेळूंक शकता बेज्ड ऑन युअर कास्ट. जनरल जाल्यार 10% तुमी घालप. सपोज कास्ट आसा जाल्यार 5% तुमी घालप. मागीर मार्जीन जे आतां हांवें सांगल्या मार्जीन 5% सपोज तुमी OBC किंवा बायल मनीस जाल्यार 5% तुमी घालप. दादलो मनीस जर तो जनरल जाल्यार 10% ताणें घालप. रिपेमेंट पिरियड 5 ते 7 वर्सां. What is the rate of interest? Rate of interest 2% if you pay the EMI on timely basis. टायमार तुमी EMI पे करात, तुमी स्वताहून डेडिकेटली हो धंदो चलयात, बिझनस चलयात, तुमकां हो लोन CMRY लोन 2% मेळूंक शकता. हाव फास्ट कॅन आय गेट द लोन? 2 वीक्स. 2 विका भितून आमचें जाता फूल प्रोसेस. सगळे डॉक्युमेंट सारके सबमीट करीत जाल्यार. What is the subsidy available? There is no subsidy. Rate of interest is 2%. आणि म्हाका दिसना हो इतल्या रेट ऑफ इंट्रस्टान तुमकां आनी खंय लोन मेळूंक शकता सो. प्रोसेसिंग फीज जे हांवें सांगलें की सपोज लोन 5 लाख पर्यंत तुमी घेता जाल्यार 500 प्लस GST. 5 लाखा वयर तुमी घेता जाल्यार 5000 प्लस GST जे आमी 50% पयलीं घेता, 50% मागीर घेता. What is the security for loan?
सांगले जे तुम्ही मशिनरीज घेतले ते आम्ही हायपोथिकेट करतली, जे सपोज तुम्ही शॉप घेता ते आम्ही मॉर्गेज करतली. तशेंच 2 लाख पर्यंत जाल्यार फक्त पर्सनल गॅरंटी पुरो, म्हणजे सपोज चलो घेता जाल्यार तेज्या बापायन पर्सनल गॅरंटी म्हणून रावल्यार जाता, बायल घेता जाल्यार तेज्या घोवान कन्फर्मींग पार्टी म्हणजेच पर्सनल गॅरंटी म्हणून रावल्यार जाता. अबाउट 2 lakhs to 6 lakhs आमकां एक गॅरंटर जाय पडटलो. 6 लाखा वयर जाल्यार आनी एक गॅरंटर विथ नोटरायज्ड कॉपी ऑफ सेल डीड. ओके, ही आमची दुसरी स्कीम, ती आशिल्ली CMRY 2023. ही आसा गोवा ट्रायबल्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम GTGP. ही स्कीम CMRY भशेनूच, पण हातून जायते मातशे चड बेनिफीट आसा. सो ही स्कीम ओन्ली एंड ओन्ली फॉर ST कास्ट, शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवा, हांकांच मेळटा. तेंची वॅलीड कास्ट सर्टिफिकेट ह्या स्किमी खातीर जाय पडटली. ही स्कीम आजून एक्सपान्शनाक तरी दिना, पण ही न्यू सेटअप जर करता तुमी, बिझनस नवो सुरवात करता जाल्यार ही स्कीम तुमकां लागू आसा. एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन जें आसा तें 4थी पास. हाका 8वी पासीची गरज ना, हांगा 4थी पास जाल्यार तुमी हें अप्लाय करूंक शकता. प्रोमोटर्स कंट्रिब्युशन जे तुमी घालूंक जाय, फक्त 5%. तशेंच हांगा जी सबसिडी जी मेळटा न्ही तुमकां, ती 40% सबसिडी मेळटा. 10 लाखाचो लोन जाल्यार हाजेर डायरेक्ट 40% सबसिडी मेळटा, म्हणजेच 4 lakh वेव ऑफ जाता, आनी टर्म लोन जो आसा 6 lakhs जाता. ताजेर फक्त 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान तुमी हो टर्म लोन पे करता. प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर MSMEs तांकां हो प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख पर्यंत 5% तांच्यांनी घालपाचे, जाल्यार 23,75,000 तांकां EDCच्या तर्फे मेळटा थ्रू GTGP स्कीम. तशेंच जर सर्वीस एंटरप्रायजीस ऑर ट्रेडींग एक्टिविटीज, जर सुपरमार्केट किंवा कसले ब्युटी पार्लर घालता, तांच्या खातीर प्रोजेक्ट कॉस्ट उरतलो 15 लाख, आनी तांकां 5% घालून 14,25,000 पर्यंत तांकां ह्या स्किमी थ्रू मेळटा. रेट ऑफ इंट्रस्ट 2%. तर ही आशिल्ली CMRY स्कीम आनी GTGP स्कीम. अदीक म्हायती खातीर तुमी मुद्दामून EDCन येवचें, तुमचे डावट आसा, कितें क्लॅरिफिकेशन आसा हें क्लियर करचें. आनी हेज्यान भायर आमचे कडेन जी स्कीम आसा फॉर मायक्रो स्मॉल मिडियम एंटरप्रायजीस ह्या सॅक्टरांक फायनान्स करपाक, टर्म लोन स्कीम, ह्या स्किमी बद्दल तुमकां माहिती दितले आमचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर सर जॉन डिसुजा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हांव आतां तुमकां MSME बद्दल सांगूंक वयता. MSME जे लोन आसा इज फॉर मायक्रो स्मॉल आनी मिडियम एंटरप्रायज. आतां हे जे लोन आसा ते हॉटेल घालपाक किंवा रेस्टॉरंट घालपाक, हॉस्पिटल किंवा सुपर मार्केट घालपाक तुमकां हे लोन गव्हर्मेंट दिता थ्रू EDC. तशेंच ल्हानशे कारबार जे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सेटअप केल्ले आसा तेंकाय बी लोन हांगासर अंडर MSME लोन आमी दिता. तशेंच प्रोफेशनल जे प्रोफेशनल करियरान आपले ओन स्वताचो धंदो करून ओन आपले ऑफिस घेवपाक तेका बी आमी हे MSME लोन दिता. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जर पळोवंक गेल्यार आमचे EDC इंडस्ट्रियल लोन तरेतरेचे आसा. तशेंच आतां गव्हर्मेंट लोन तुमी पळयल्या की चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आनी गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हेजे बद्दल म्हजे कलिगान तुमकां सांगलेलें आसा. आनी हांव हे इंडस्ट्रियल लोन जे आसा, MSME जो लोन आसा तेजे बद्दल तुमकां आमी चड जाणकारी दिवपाची आसा. पयलें म्हणल्यार जनरल टर्म लोन. हो जो जनरल टर्म लोन जे आसा, जे इंडस्ट्री घालपाक पयले फाटी गोंयान घालता, या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन घालता, तेका आमी जनरल टर्म जो लोन दिता, तो फॅक्टरी बांदपाक किंवा मशिनरी घेवपाक, तशेंच फर्निचर घेवपाक, तशें अंडर जनरल टर्म लोन ती स्किमीन तुमकां लोन मेळटा. प्रोफेशनल लोन ज्यो आसा, जे प्रोफेशनल आमचे यंग तरणाटे जे प्रोफेशनल गोंयकार आसा, जे CA आसा, डॉक्टर्स आसा, चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा आर्किटेक्ट, तशेंच आमचे इंटिरियर डिझायनर किंवा फॅशन डिझायनर, भुरगे जे MBA पास जाल्ले आसा किंवा MCA पास जाल्ले आसा, तेंकां गव्हर्मेंट थ्रू EDC प्रोफेशनल लोन दिता. तो प्रोफेशनल लोन तेंकां आपल्याचो ओन स्वताचे ओन ऑफिस घेवपाक किंवा ओन क्लिनीक घेवपाक घालपाक, तशेंच मशिनरी हाडपाक, इंटिरियर करपाक ते हो प्रोफेशनल लोन दिता. प्रोफेशनल लोन अंडर तेंकां मॅक्सिमम आमी 75 lakhs रुपीज दिता, आनी इंट्रस्ट रेट खूब कमी दिता. इंट्रस्ट रेट आमी फुडें पळयतले.
नेक्स्ट म्हणल्यार मॉर्टगेज लोन ज्यो स्कीम आसा, जे इंडस्ट्रीज गोंयान ऑलरेडी सेटअप जाल्ले आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन, जरी तर तांकां एक्सपान्शन करपाक जाय, डायवर्सिफिकेशन करपाक जाय, एडिशनल तांकां जागो बांदून हाडपाक जाय, तशेंच मशिनरी घेवपाक जाय, तेमी तो पयलीं जो इंडस्ट्रीची फॅक्टरी मॉर्टगेज करून तांकां अंडर मॉर्टगेज लोन स्कीम मेळटा. कंपोजीट लोन जो आसा तो एक्झिस्टींग एडीसी बॉरोवर जे आसा तांकां आमी लोन स्कीम ही केल्ली आसा. ईडीसी कन्स्ट्रक्शन लोनूय दिता आनी अंडर कन्स्ट्रक्शन लोन आमी जे बिल्डर आसा ज्यांचे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स कमर्शियल किंवा रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट आसा तांकां हो कन्स्ट्रक्शन लोन स्कीम केल्लो आसा. पर्सनल लोन जी स्कीम आसा ती फक्त गव्हर्मेंट एम्प्लॉय स्टेट गव्हर्मेंट एम्प्लॉयजांक जे कन्फर्म्ड आसा तांकां आमी मॅक्सिमम लोन 15 लाख देखून दिता आनी तेजो इंट्रस्ट रेट 10.5% आनी तेका मॅक्सिमम पिरियड ही 8 वर्सां दिल्ली आसा. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. आतां पळोवंक गेल्यार एमएसएमई जे लोन आसा इंडस्ट्रीक जे लोन दिता आमी तेजे बद्दल ही थोडी क्वेश्चनां आमी तुमचे मुखार दवरलेली आसा. चडशे जे एंटरप्रेनर आमचे कडेन विचारता ती ही प्रश्न विचारता लोन आपल्याक कितलो मेळटो. जरी तर प्रोप्रायटरी फर्म आसा तेका जास्ती लोन मॅक्सिमम लोन जो आसा 4 कोटी देखून मेळूंक शकता. पार्टनरशिप फर्मांक 7 कोटी मेळटा. तशेंच कंपनी किंवा LLP तांकां 15 कोटी देखून लोन मेळूंक शकता. आतां मार्जीन कितली घालची. जे लोन बिलो 50 लॅक्स आसा तेका प्रोमोटरान फक्त 25% मार्जीन दिवची आसता आनी ईडीसी 75% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो टर्म लोन देखून दिवपाक शकता. आनी ज्यो लोन एबॉव 50 लॅक्स आसा ती मार्जीन मातशी वेगळी 35% प्रोमोटरान हाडचे आनी ईडीसी तेका 65% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट दिता. आतां रिपेमेंट हे लोनाचो कितलो हे टर्म लोन जे आसा रिपेमेंट कितलो तेजे 8 वर्सां आसा आनी मॉरिटोरियम 2 वर्सां आमी दिता. आतां इंट्रस्ट रेट जो आसा ईडीसीन आमी म्हणटा की ईडीसीचे लोन जे आसा खूब सवाय आसता आनी हे सवाय कित्याक म्हणून आसता. आतां पळय ईडीसीचे लोन जे आसा आमी 9.5 इंट्रस्ट रेट जे लोन बिलो 50 लॅक्स चार्ज करता आनी प्रोफेशनल लोनाकूय आमी 9.5 इंट्रस्ट रेट लायता. तर एंड लोन एबॉव 50 लॅक्स हे 10.5 ते 13.5. आतां तुमी आतां म्हणटले की हेजे 9.5 इतलो हाय इंट्रस्ट रेट कसो. पूण गव्हर्मेंटान आमकां एक बरी स्कीम केल्ली आसा ती म्हणटा ती इंट्रस्ट रिबेट स्कीम आनी हेजे वरवीं इंट्रस्ट रिबेटा वरवीं हो लोन खूब कमी जाता इंट्रस्ट रेट खूब कमी जाता. आतां ईडीसीचो इंट्रस्ट जो आसा इज लिंक टू रिझर्व बँक ऑफ इंडियाज रेपो रेट. आतां आमी ईडीसीचो रेट जे प्रत्येक वर्सा 2दा चेंज करता जानेवारीन आनी तशेंच जुलायान. आतां लास्ट 6 मंथान आरबीआयन जो रेट रेपो रेट रिड्यूस केल्लो आसा फ्रॉम 6.5 टू 5.5 आनी तशेंच आतां 1 जुलयाच्यान आमचो हो इंट्रस्ट रेट 9.5 आसा तो 1% कमी जावन 8.5%चेर येतलो आनी तेजे वयर गव्हर्मेंट तुका रिबेट दिता. रिबेटा बद्दल हांव फुडें उलयतलों. आतां जे युनिट हे बॅकवर्ड तालुकान आसा आमच्या गोंयांत 7 बॅकवर्ड तालुका आसा तेजे बद्दल हांव फुडें सांगतले. तेका तुका 5% इंट्रस्ट रिबेट मेळटा. तशेंच गोंयकारांक जे इंडस्ट्री घालता तांकां एडिशनल 2% दिता आनी बायलांक म्हणजे बायलांचे ज्यो युनिट घालता तांकां आनी एडिशनल 2% मेळटा. आनी जर तर हे इंडस्ट्री 20 गोंयकारांक काम दिता तांकां एडिशनल 2% दिता. हे सगळे एड करून मॅक्सिमम रिबेट 9% किंवा 25 लॅक्स पर एनम पर युनिट गव्हर्मेंट तांकां दिता. आतां प्रोसेसिंग फी आमी 1% चार्ज करता आनी तशेंच सिक्युरिटी जी आसा मॉर्टगेज आमी घेता ऑफ लँड एंड बिल्डींग. आतां ही इंट्रस्ट रिबेटा बद्दल हांव उलयता म्हणल्यार ही जी स्कीम आसा इंट्रस्ट रिबेट स्कीम ही फक्त गोंयान थ्रू ईडीसीच मेळटा. बाकी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशना कडल्यान ही इंट्रस्ट रिबेट मेळना आनी ही इंट्रस्ट रिबेटचो फायदो घेवपाक जे युनिट जे एमएसएमई ल्हान युनिट आसा जे आमी शेड केल्ले तालुका आसा पेडणे बिचोली सत्तरी दारबंदरा सांगे केपें आनी काणकोण तांकां डायरेक्टली 5% इंट्रस्ट कमी लागता. ताका हो गव्हर्मेंट इंट्रस्ट रिबेट दिता. तशेंच बायलांक जे सांगलें हांवें 2% आनी गोंयकारांक 2% हे सगळे पर्संटेजीस एड करून मॅक्सिमम 9% दिवंक मेळटा आनी मॅक्सिमम म्हणल्यार 9% किंवा 25 लॅक्स पर एनम
एका युनिटाक गव्हर्मेंट रिएम्बर्समेंट दिता आनी हे तरेन ईडीसीचो इंट्रस्ट रेट खूब कमी जाता 0.5% म्हणल्यार तुमकां हे भयंकर कमी इंट्रस्ट रेट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आता आमी बाकीचे तालुका जे आसा हे येतात पहिले आमी की बॅकवर्ड तालुका बाकीचे तालुका जे आसा बार्देस तिसवाडी मोर्मुगांव पोंडा आनी सालसेट ह्या तालुकान तुमी तर कारखाना चालू केलो की ल्हानशी इंडस्ट्री चालू केली तुजो इंट्रस्ट रेट खूब कमी जावन 3.5% देखून तुमकां हो हेजो लाव मेळूंक मेळटा. आतां जशें आमी सांगलां की 1 जुलयच्यान हो इंट्रस्ट रेट आमचो लेस देन 50 लॅक्साचेर लोन आसा तो 8.5 जाता आनी 8.5तल्यान तुमी 5% किंवा बाकीचे रिबेट तरी मेळ्ळी तुमचे इंट्रस्ट रेट खूब कमी जातो हे लोनांचेर. नेक्स्ट स्लाइड. आता ही स्लाइड वयचे पयलीं तुमकां सांगता की आमी ईडीसीचे हे टर्म लोन जे स्किमी आसा तेजे भायर आमी ईडीसीन एक ईडीआय गोवा सेंटर म्हणून चालू केल्लो आसा. हो ईडीआय गोवा सेंटर आमचे ईडीसी बिल्डिंगीन 5th फ्लोरार आसा अँड इट इज स्पेशली मेंट फॉर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स स्टुडंट्स किंवा बिझनेसीस. आता हे सेंटरान आमी खुबशे प्रोग्राम कंडक्ट करता आनी हे जे प्रोग्राम कंडक्ट करता बेसिकली फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अवेरनेस प्रोग्राम्स जे स्टुडंटाक आनी हो प्रोग्राम फ्री केल्लो आसा एक दिसाचो प्रोग्राम तो. तशेंच ईडीपी प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम 3 दिसाचो प्रोग्राम आसता तितून आमी सगळ्या एमएसएमई किंवा बाकीचे पार्टिसिपेटेड एंटरप्रेन्योर्स जे आसा तांकां फायनान्शियल मॅनेजमेंट किंवा लिगल मार्केटिंग ब्रँडिंग डिजिटल मार्केटिंग हेजे आनी ईडीसीचे गव्हर्मेंट स्किम्स प्लस आमी तांकां सांगता. हे 3 दिसाचो प्रोग्रामाक आमी 750 रुपया लायता. दॅट इज बिकॉज दीस इज सबसिडायज प्रोग्राम एक्चुअली कॉस्ट तेजो 7500 आनी ईडीसी अंडर थ्रू CSR स्किमीन आमी तो सबसिडायज केल्लो आसा आनी 750 इतलो फायदो तांकां एंटरप्रेनरांक मेळटा. तशेंच इंडस्ट्रीक आमी रॅम्प प्रोग्राम केल्लो आसा एक दिसाचो रॅम्प प्रोग्राम केल्लो आसा तो बी फ्री आसा. आमी मागता की तुमचे कडेन की जेंकां इंट्रस्ट आसा स्टुडंट्स किंवा यंग एंटरप्रेन्योर्स ईडीसीन हे वेबसायटीचेर लॉग ऑन करून त्या प्रोग्रामाची चवकशी करची आनी रेजिस्टर करचे. तेजे वेबसायट आसा ediigoa.org. फोन नंबर तुमी नोट करचो हो जो फोन नंबर आमी दिल्ला सकयल तेजेरूय तुमी नोट करून तांकां फोन करून चवकशी करून केन्ना प्रोग्राम जाता तुमी वचून एटेंड जावचे. थँक्यू म्हणचे पयलीं हांव तुमकां सांगता की आमचे कडेन एक डेडिकेटेड ऑफिसर जो आसा रिया कामत तेजो नंबर तुमी नोट करून घेवचो आनी ईडीसीन येवन तुमकां आमचे कडेन जे ऑफिसर आसा ते तुमकां हेल्प करतले असिस्ट करतले तुमची CMRY फॉर्मां भरपाक जे टर्म लोनाची चवकशी करून तुमकां तुजी कितें क्वेरीज आसात ते सॉल्व करपाक आमचे ऑफिसर तुमकां हेल्प करतले. तो नंबर तुमी प्लीज नोट करून दवरात 7720047279. ईडीसी जी आसा आमचे ऑफिस जे आसा जुंता हाऊसचे ओपोजीट पणजी आसा सम्राट थिएटरचे ओपोजीट जुंता हाऊसाचे ओपोजीट ईडीसी ऑफिस आमचे मोठे बिल्डिंग आसा थंय येवन तुमी तुमची चवकशी करची. तशेंच आमी तुमकां सांगूंक सोदता की प्रत्येक वाठारान विलेजीन आनी म्युनिसिपालिटीन आमी हे प्रोग्राम अंडर स्वयंपूर्ण गोवा चालू केल्ले आसा. गोंयान 206 तसली पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी आसा. आयज पर्यंत आमी कमीत कमी 107 तसले प्रोग्राम केल्ले आसा. बाकीचे प्रोग्राम आमी कंप्लीट करतले आनी आमची स्किमी जी आसा प्रत्येक विलेज पंचायत लेवल देखून आमी ते सगळे लोकांक सांगतले. आमी मागता की स्वयंपूर्ण मित्रांनी आनी बाकीचे गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी तशेंच जे विलेज लेवल मेंबर्स आसा तेमी जेंकां एंटरप्रेन्योर्स तुमच्या गांवांनी आसा तांकां तुमी ईडीसीन धाडचे आनी आमी तांकां म्हायती नॉट ओन्ली ऑन स्किम्स बट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप देखून दिवची शकता. आमी क्लोज करचे पयलीं तुमकां ल्हान 3 व्हिडिओ दाखयतात. हे आमचे स्किमी बद्दल व्हिडिओ आसात तुमी ते पळोवचे आनी तेजो लाव घेवचो. Towards Atmanirbhar Bharat Swayambhurna Goa. Mukhyamantri Modified Interest Rebate Scheme.
a unique scheme of Government of Goa operated only through EDC Limited. Goa, wherein effective interest rate on term loan could go down as low as 0.50%. Salient features of the scheme. Category A, units located in the talukas of Pername, Sattari, Sanguem, Quepem, Canicona, Bicholim and Dharbandora of Goa are eligible for 5% interest rebate. Category B, units promoted by Goan entrepreneurs are eligible for further 2% interest rebate. Category C, units promoted by women entrepreneurs are eligible for further 2% interest rebate. Category D, units employing 20 or more Goan employees are eligible for 2% interest rebate. Maximum interest rebate up to 9% or rupees 25 lakh per unit financed by EDC Limited. Truly a big boost to industrialization and employment for Goans in Goa. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. Chief Minister's Rojgar Yojana (CMRY) by EDC Limited is designed to empower young entrepreneurs and businesses in Goa. Avail financial assistance with attractive interest rates and easy EMIs options. Start your business journey with confidence. Loans at 2% per annum for new and existing businesses set up by Goans. Age limit 18 to 50 years. No income ceiling. Takeover of bank business loans permitted. Loans for projects up to 25 lakhs rupees up to 5% margin. Terms and conditions apply. Call today 77200 47279. Apply today at EDC to grow your business. प्रोवायड करपा खातीर EDCन एक EDI गोवा सेंटर सुरू केला. EDI इज अ रेप्युटेड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट फ्रॉम अहमदाबाद, ज्यांनी हे इंस्टिट्यूट हांगा आमचे गोवा सेंटर सेटअप केला टू प्रोवायड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स. ते ट्रेनिंग जे आसा ते चडशे आमी कॉलेजीन कंडक्ट करतले आनी जे इंटरेस्टेड आसा ते आमच्या 3 डे प्रोग्रामाक येवन तांणी आनी चड नॉलेज घेवपाक शकता. आणि 3 दिसाचो जो प्रोग्राम करतकीच तांकां 2 लाख ते 15 लाख 20 लाख पर्यंत बिझनेस सुरू करपाक सोपें जातलें. I have been attending this program for the last 3 days. Today is the third day, and speakers were so good and informative. Each of the sessions were so informative. It will definitely help any person who is planning to start a business and become an entrepreneur. We have seen that many startups do fail because they are not aware of certain things which are occurring and which they should be aware of when they are handling a business. So to educate them, to make them knowledgeable enough so that they can handle their business well, they understand what are their profits and make an informed decision accordingly. हा म्हजे बॅकग्राऊंड म्हणल्यार कितें हांव नोकरी वालो आणि आमच्या घरान सगळीं नोकरी वाली. म्हाका बिझनेस करूंक जाय पूण कसो करप कितें करप तें म्हाका खबर आसा पूण कशें करप पूण म्हाका गायडन्स ना. हांगा येवन म्हाका खूब बरें गायडन्स मेळ्ळें. म्हणजे 3 दिसान म्हणजे सगळीं सेशनां बरीं मेळ्ळी. मागीर गव्हर्मेंटाच्यो कितें स्किमी आसा आनी हें कळ्ळें की गोंयकारांक खूब सरकार प्रमोट करता. In this 3 day program, not only students but any aspiring entrepreneurs can join us and learn about different aspects of business. How to start business, what are the different opportunities are there in the market, how to tap a right current segment for the customers, also how to do marketing, digital branding. Also they have a financial management session. जे आमचे एंटरप्रेन्योर येतले भायर जे बिझनेस करतले हे बरे भशेन बिझनेस करून सक्सेसफूल जावन तांचे बिझनेसीस ग्रो जावपा खातीर हे ऑब्जेक्टीव आसा. आनी हो सगळो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी हाजो बेनिफीट घेवन ताजो बरो उपयोग करपाचो आसा. नमस्कार. स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम, one of the flagship
leadership of Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister. And through this program, various webinars are regularly being conducted in order to reach every unreached. Awareness is the key. Skilling, reskilling, upskilling, and inculcating habit of entrepreneurship are the key components of this program. EDC is playing a vital role in boosting entrepreneur's spirit of every Goan. I thank Dr. Pramod Sawant for Honorable Chief Minister for his continuous guidance and support for this program. I thank Shri B.S. P. Pai Angle, MD EDC, for detailed presentation about various initiatives and journey of EDC in the state. I thank Shri John D'Souza, DGM EDC, and Ms. Chandani Naik, Junior Assistant EDC, for explaining various best schemes of EDC. And I'm sure these schemes are going to play a major role in boosting the spirit of every Goan and youth. I thank all Swaympurna Mitras, Taluka Nodal Officers, Panchayat Secretaries, Chief Officers, and elected representative present across various municipalities and village panchayats for their presence and participation. I thank DOIT team from CMO for all technical support for smooth execution of the program. Once again, I thank each and everyone. Thank you.